በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃበና ለማዓንቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ክንመሃሪና ብጣዕሚ ንህይወትናና መሰረታዊ ህይወትና ክጠቅመና ዝኽእል እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 6 ለለንዮ ከም ለዓል ነጥብ ንጥቀመሉ ክትድሕን ትደሊ ዲኻ ልብል ጥያቄ ክብርኒ ይኹን ጠያቂው መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታይበለ ክትድሕን ትደሊ ዶ ኢሉ ጠይቃካ ኣሎ። ትዝጠይቕካ መጻጉዕ ይበሃል 38 ዓመት ሙሉ ሕመምተኛ ሕሙም ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ቤተሳይዳ ትበሃል ናይ መፈወሲ ቦታ ኣብኡ ተቐሚጡ ብዙሕ ዓመታት ፀበየ እዩ። ዝገርመኩም እግዚአብሔር ሓደ ነፍሲ ክትድሕን ደልያ ግን ኣብ ፈውሲ ፍጹም ፈውሲ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታ ክትቅመጥ ተላ እግዚአብሔር ቲ መንገዲ ኸሪኣ ኢሉ ይመጽእ ናብኣ። ጎይታ ሕዚ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ተወጊሱ እዩ ናብ ቤተሳይዳ ትበሃል ቦታ ኸይዱ ናብቲ 38 ዓመት መጻጉዕ ሕመምተኛ ኮይኑ ነበረ መጺስ ትድሕን ትደሊ ዶ ኢልዎ። ዝገርመኩም ጎይታ ባዕሉ መጺኡ እዩ ጠይቑ። ኣብ ገገሊኡ ካልኦት ሰባት መጺኦም እዮም ጠይቖም። ዝሮዝሮ ሰባት መጺኦም ጠየቑ። እሱ መጺኡ ጠይቖም ናቱ ፍቓድ ምድሓንና ምፍዋስ እዩ። ዝወቕቲ ዝሰሙን እዚ መጻጉዕ ይልበሃል። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ጾመ ረብዓ ኣፍተን 8 ሰናብቲ ነናይ ዓለን ስያሜ ኣለዎን ቤተ ክርስቲያን ዝሃበተን። እቲ ናይ መጀመርያ ዘወረደ ይበሃል። እቲ ናይ መጀመርያ ሰንበት 40 ጾም ክኣቱ ኣሎ። ዘወረደ ማለት እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ወረደ ንሰባት ከድሕን ኢሉ ወረደ ማለት እዩ ዘወረደ። ካብኡ ቅድስት እቲ ዘወረደ ኣምላኽ ከዓ ቅዱሳን ክንኾን ምእንታን ቅዱሳን ክገብረልና ምእንታን ናባና ናይ ቅድስና ህይወት ከመይ ይንበር እግዚአብሔር ልፎትዮ ህይወት ከመይ ተነበርና ኢሉ ባዕሉ እግዚአብሔር መጺኡ ለምህረና ቅድስቲ ብዛዕባ ቅድስና ንገረሉ። ሳልሳይ እንደገና ከዓ ብዛዕባ ምኩራብ ኣብቲ ቦታ ናኸደ ኣብቲ ምኩራብ ዝበሃል መስፈኺ ቦታ ናኸደ ነቲ ዝጠፍአ ህዝቢ ብቃል ኣምላኽ ዝጠፍአ ህዝቢ ብነፍሱ ዝጠመየ ህዝቢ ቃል ኣምላኽ ናሰበኸ ትብስግኡ ዝሓመመ ከዓ ብተኣምራቱ ናግበረ ሎማዓንቲ 4ይ ሰንበት ይበሃል መጻጉዕ ይበሃል። ጎይታ ሕሙማት ዝነበሩ ብስጋኦም ብነፍሶምን በተለይ ጋኔን ሒዝዎም ኣብ ጋኔን ነፍሶም ሒዝዎም ስጋኦም ነፍሶም ዘበሎም ብጋኔን ህይወት ካብ ጨዋታ ወፃኢ ሰይጣን ዝገበሮም ብስጋኦም ዝሓመሙ እዚኦም መጺኡ ዝፈወሰሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝፈወሶም ዕለትና ወቕቲ ብዝለሙ ወቕቲ መጻጉዕ ተባሂሉ ሕሙማት ዝነበሩ ዝፈወሰሉ ተኣምራት ዝገበረሉ ወቕቲ መጻጉዕ እናተባሃለ ተዋና መጻጉዕ ዝበሃል 38 ዓመት ተቐመጠ እኳ ተኾነ ግን መጻጉዕ ልብል ንኹሉ እዩ ነቱ ብስግኡ ሕማም ዝነበሮ ኾነ ብምሉ ዝፈወሰሉ ወቕቲ እዩ። ሕዚ ጎይታ ትድሕን ትደሊ ዶ ኢሉ መጺኡ ክጥይቆ ዝገበሮ መሰረታዊ ነጥብ ኣሎ። እዚ ሰብ እዚ 38 ዓመት ሙሉ ኣብ ሓንቲ ዓራት እዩ ዝቕመጥ። ኣብ ኣይበልዕ ኣብ ኣይሸይን ሰብ ክሸንተል ብጣዕሚ ኣካሉ ኣይንቀሳቐስን። ሕሰብዎ 38 ዓመት ኣብ ሓንቲ ዓራት ተጣቢቕካ ምንባር ይኾነይ 38 ዓመት እግርኻይ ኢድኻይ ጥዑይ ኮይኑ እኳ ሓንቲ ገዛ ትዕፀይኻ ይትንቀሳቐስ ተተባልኻስ ሰብ ይዓብድ ኣሎ። 38 ዓመት ሙሉ ኣነ ታይለ ሓደ ገዛ ይብል ሪእዎ ናይቶም ሞኖኮሳት ቦታትና ተጋድሎ ን40 ዓመት 50 ዓመት ሓንቲ በዓት ቅመጡ ተለው ምሙንካሶም ጥራይ ይኾነን በቃ ዓለም ከየበሉ ኣብ ሓንቲ ገዳም ህይወቶም ይዓረቡ። ሓንቲ ጠንካራ ዶ ደቃ ብምዕባይ ናፍቲ ከይበለት ደቃ ብምዕባይ 34 ዓመት ሙሉ ደቃ ናዕበይ ትነብር በይና ሰብኣያ እንተስ ሞይትዋ ድዩ እንተስ ብግፍዒ ተፋቲሕዋ ይኹን ብዝተፈላለየ እና ኣብ ዓለም ሰባት ብብዙሕ መልክዑ ተቃሊሶም ይነብሩ እዮም። ናብ መጻጉዕ 38 ዓመት ሙሉ ኣብ ኣይሸን ኣብ ኣይበልዕ ጎይታ እዩ ሓዚኑሉ መጺኡ። እዛ ነፍሲ እዚኣ 38 ዓመት ሙሉ ኣብ ሓንቲ ሕሰብዎ ሽንቲ ሰብ ክሸይን እኳስ በይኑ ኢሉ ዓፅዮ ሽንቲ ቤት ተኸይዱስ ሰብ ምስ ሰብ ይኣትን ሽንቲ ቤት ክጥቀምስ በይኑ ኢሉ ይሸይን። እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ሰብ እዩ ዝሸይን ምክንያቱ ብእግሩ ኸይዱ ናብ ዝኾነ ቦታ ይኸድን ኣብኡ ይበልዕ ኣብኡ እና ጎይታ መጺኡ ሓዘነሉ ከድሕኖ መጺኡ ሪኢኹም ጎይታ ሓዚኑልካ ይመጽእ። ከም መጻጉዕ ናይ ዘመንና መጻጉዕ ተተሓዘ መዓት ትውልድ ኣሎ። ናይ መጻጉዕ ሕማም እግሩ ይሸዋ ነይሩ። ናይ ሎሚ መጻጉዕ ኮነ ብዝሙት ዓራት ልክዕ እቲ ሓደ ኣካል ጎደሎ ኮይኑ ዓራት ተጣቢቖም ነበር ብናይ ዝሙት ዓራት ብናይ ዝሙት ፊልሚ ዓራት ንክንደይ ዓመታት ዝሙት ፊልሚ ናረኣየ ንክንደይ ዓመት ዝሙት ናሰርሐ እንደ ዓመት ጥንቁልና ኣብ ናይ ጥንቁልና ዓራት ተሸቢዩ ተሸዋ ኮይኑ ብዝሙት ተቆራኒዩ ብዝሙት ዓለም ተተብቲዩ እቲ ናይ ነፍሲ ንጽህና ይስግኡ ብሓጢያት ለጨማልቕ ኣብ ናይ ሓጢያት ዓራት ዝደቀሰ መዓት ኣሎ። ከም መጻጉዕ 38 ዓመት ዕድሙኡ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሓጢያት ዘሎ
إسراشهم منت عمت خوينو بزع عمت أميتو ريخم قويتا حزين اللي يموتيو قويتا حزين نخندي يخم حزين موتيو الله في مصحفتي أما قابر لقرمكم قانين منفس حزوس متشم حمومات زفوس الوقت نذكر الوقت سلخنا السمن قويتانا قانين حزوس سونت مولس بإمني قد قطوني يريبل نيو على سونت جرجيسون سبهال ناي بحر دار تشاب كتماز أو حنتي بوتا أكل نبر نورا مقابر بوتا نبر نورس نيو على سونت خمكالي بيرتقانينس أرسعوس نيو على سونتي بإمني قد قط ولدو تصفى أريد يوم كاوجز أموس يومه الصوب دقن جراي ولا بقى عنا ولا مولو ليتي وينا ولا إلى حد رجان أنتي في مقابر بوتا بيلوم كاو قويتا نعناي إلى نهارات ناوي لومو نعناي بجالبات السير خويلس نفتها أجان أنتي هو تعمل اللي تجاتو والله ناوز غير جيسون بجانين تتحزسون وخد حنيلو بجالبات تصعينو نفتها غير جيسون مزي تجانين سمسيلو ومجمرة سمسيلوس أمن غيرو أمني كم عود جانين سال حزو أمن لجنة الواء حز تجانين ترى سمسيلو قويتا نافت بوتا مندر مسمت نافت ما نمسو زي موت بوتا بين مقابر نور ناو مسمت تجانين من مثلا ترى أيقن أملاخي دنجي صدريوا كوا تخافوا جانين كأوص إلو أوصيلو رأي أجانين تحزبهم نور وهوتهم أوصيلو حزو كوني هندي سب موليتي ناسم بدل حدر قلت سقيت إن الليل باريرو خندي مش أنا أحلم نار إلبل لحدر مش أنا بينه لي حدر مصحف قدس لي جوزجيزو بينه خب بوزع بمنفس تتقاسلو እግዚአብሔር ንዘኹም ዝልበለ ህዝቢ ትድሕን ትደልዶ ይብል እወተይ ልኻ ትድሕን ኢኻ ስልኻ ተቐጽልኻ ግን ያው ትመከራ ይልቕጽ እንዮ ጎይታ ንጋንንት ጥራ ይኾንን ሞይቶም ብስግኦም ሞይቶም ነበረት አቢታ ትበሃል ጓል 12 ዓመት ሞይታ ለነበረት ጎዝ ሓደ ወጣት ሞይቱ ነበረት ትኩስ ሬሳ ኖር እዚኦም አድሕንዎም ይጎይታ ሞይቶም ንሃለው እኳ ለድሕና አምላኽስ ንኣና ምድሓነ ይኸውደን نحنا بحاتيات وقات بسبسنا خدحنا أيو شنكوان إذا مويتا نورت يكون 4 معلتي كاوز موت زبسبس على أزر قويتا تايلو على أزر تلعل يلو 4 معلت مولو بس ويسون نورا ريسا قويتا الإلو تاي مالتي مثالي كويزي زوم حمومات زيون كفوسهم تلوما مثالي نقرنا له حدا قص أملاخ سلخون يموتانا الإلو يرئينا أملاخ نوت كالا أيوانا مستراغن لك كم تجاني نتتحازس خيدل الحنخو بجاني نتتحاز هيو تهلكم كرحناكم يه لك خمسة تكسر ريسا مويتا لنورة لبلت أواخاتكم بحطيات زموت سبت هالك كرحنيه مو ما ترى يخونن كم على أزار مويتو تواهيلو دقيم مستصفى ولي زي ما بقى سوس نيويو زي ما بقى ناي زوم سوس نيوي نا مستسوس نيوي زي حشش نيوي أيلوت يتواهيلو حكمنا تصفى القرص الخا بيت السبخة تصفى القرص الخا خفوق سبحتيات نياكوا تخون خا كم على أزار ولا تخون خاص كالإلك أيه على أزار مويتي لهم حواتو بيتسو مويتي لهم مقاور قويرهم داسو موديهم كبتونو مسو خولو مسوليو قويتا موسي على أزار بيخم قويرهم مويلوهم تم بيتسو نعنا ريكا لما بيلمو كابز قبر على أزار مويتوس 4 معلت حالفو أوريدي مشتاه جميرو قويتا قد بأي لأمن سب اندحر آمين ولا يبسبس ولا يموت ولا يبسبس كل عليلو على أزار تل عليلو سلازي أنا لبسفس الموت خمت للعل لبسفس هيوت دلوكم እግዚአብሔር ብለይ መፍላጥ ተመለ ህይወት ደለኩም ከልዕለኩም እየ ጥራይ እሞኑኒ ካብ ህዝቢ ናይኹም ይኾነ መጀመርያ ሓጢያት ዘማዊ እየ ልብልሰብ ተሃሊ ማርያም መግደላዊት ኸይድኻ ካብ ኣተምሃር ዘማዊት ነይራ ምሊጣ ቀታሊ ሰብ እየ ተይሉ ካብ ጸሊም ሙሴ ኸይድኻ ካብቲ ሞነኮስ ክንደይ ቀትሰብ ቀተለ ዓመፀኛ ሌባ እየ ተይሉ ካብ ፈያታው ዘየማን ኸይዱ ይምሃር ኣብ መስቀል تسفى هاجر ملو تسفى قريت له بيت سو تسفى قريت أمل منجستي هزبي ليه بقى يلوم بخندي تسفى قريت أم من قلت يلوم كسقلو ولا مسأ فياتها وزيمان قويتها بقويتها بيمان وتسأله كل يوم ينير قويتها تسفى قرصي قويتها أدحنا مالي خلي أدحنا مال زقل سب نوسي أدحنا ولا لخوني يكون حتى هاللهم እግዚአብሔር እحنا نلسه لبامي بيتروس كاريو هاوري قدس بيتروس تايغيرو حتيات يجيرو هم حتيات يجيرو تلنا تاريخ رأيوه حسمعوه بيتروس يقول لك بيتروس مسحوريات نح مشت بجلبة يخدنا وريول أو جلبة وشت بحري ناخدنا هاللوس كريستوس مسأمين ورن كأوجن دنجت بسألمات بمشت يسوع كريستوس كبرنا يخرن أملاك يمو ببحرس ناخده هوريات 10 يوم بتجلبة ناخده بسألمات كيزيس
ልክ ብእግሩ ብትባሕርስ ልክ ከም ዝደረቕ መሬት እግዚአብሔር ብእግሩ ናኸደ ብትባሕር ናኸደ ምስ ረኣዩ ደንጊፆም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብባሕሪ ኸዱ ኢሎም ኣይተፀበዩ ምክንያቱ እምነቶም ገና ይዓብየን ካብኡ ሰይጣን እዩ ዝማ ምታት እዩ ጸልማት ናሃሊ ጸልማት ስለዝኾነ ክውዕና እዩ ጋኒን ኢሉ ኾን ኢሎም ፈሪሖም ካብኡ ጎይታ ግን ኣይዘኹም ኣይትፍርሑ ኣነ እየ ኢልዎ ሕዚ ጴጥሮስ ኣነ እየ ምስ በለ ርኢ ምስ ኣበሎ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጡ እቲ ብባሕሪ ዝኸሎ ብእግሪ እሶም ኣብ ጀርባ ከይዶም እዮም ዝኸዱ ኣለዉ እሱ ግን ኣብ ባሕሪ ጠጠው ኢሉ ይኸድሎ ከም ደረቕ መሬት እና ኣይዞኹም ኣይትፍርሑ ጋኔን የኾነ ኣነ እየ ኢልዎም ካብ ጴጥሮስ ውይ ጎይታ ኣይተኮይንካማ ኢሉ ጎይታ ኣይተኮይንካማ ሓንቲ ሸዓስ ካብዚ ጀልባ ወፂስ ከማኻ ከምቲ ስኻ ብባሕሪ ትኸዶ ኣለኻስ ኣነ ብባሕሪ ክኸድሲ ፈቐደለይ ሓንቲ ሻዕ ይብሎ ጎይታ ከዓ ፈቒደልካ እሺ ንዓ ናባይ ንዓ ይብሎ እግዚኣብሔር ኣብቲ ባሕሪ እዩ እኒኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ካብቲ ጀልባ ውርድ ኢሉ ንእሽተይ በቲ ባሕሪ ምጓዓዝ ምርጋፅ ጀሚሩ ንእሽተይ ምስ ተራገፀ ግን ዋ እንታይ ኢል ገብር ኣለኹ ዓሻ ድየ ኣብ ባሕሪ ብእግረይ ይኸድ ኣለኹ ተሰጠምኩ ተሞትኩ ዓሳ ባሕሪ ታሕቲ እኒኦ ዓሳ ነባሪ እንታይ ኢለ ተሞትኩ እንታይ ኢሉ ምክንያቱ ዘወር ኢሉ ካብ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ፊት ንፊት ንዓይልዎ ምርጓዓዝ ምኻድ ጀሚር ናሃለ ኣብቲ ባሕሪ እኮ ምጓዓዝ ጀሚሩ ንዓይሉስ ኣኽኢልዎ እዩ ናኸደ ናህልየስ ኣብ ማእኸሉ ዘወር ኢሉ ምስ ረኣይ ወይሊ ኣብቲ እኮ ማዕበል እናወፂ ኢሎ ተሰጢመ ተሞትኽኸ እንታይ ኢል ገብር ኣለኹ ኢሉ እምነቱ ሸብ ኢሉ ጠፊኣቶ እታ እምነት እታ ብኣምላኽ ዝኣመነላ እዛ ንእሽተይ መንገዲ ዝተጓዓዛ ርስዕ ኣቢል ናብ እምነት ምጥፋእ እምነቱ ጠፊዩ እምነቱ ክጠፍእ ተሎ ልክዕ እቲ ባሕሪ እውን ጠሊምዎ ውሽጢ ኣትዩ ምክንያቱ እምነቱ ስለ ዝጠፍአት እያ ናብ ባሕሪ ኣትዩ እምበር እምነቱ ናሃለ ብእግሩ እዩ ምጓዓዝ ጀሚሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ምጓዓዝ ጀሚሩ ድሓረ ግን ስታይለ እየ ኣነ ስኢለ ማእኸል ባሕሪ ፈጣሪ ባ ገለ ኢለ ዝኣመንኹ ኢሉ ኣቢሉ ካብ ድሕሪኡ እታ እምነቱ ስለ ዝጠፍአቶስ እምነቱ ስለ ዝቐነሰ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ናብ ውሽጢ ምስ ኣትየ ግን ጴጥሮስ ግን ሓንቲ ፅብቕቲ ነይራቶ ዋላ እምነት ተጉደለ ዋላ ጌጋ ተገበረ ሓንቲ ዓባይ ፅብቕቲ ጠባይ እኒያቶ ኣብ ካሊእ እውን ተደገመት ንክርስቶስ ክሰቕ ንጎይታ ክቕጥቅጥዎ ተለዉ እቶም ኣይሁዳውያን ክፉኣት መፂኦም ቅጥቅጥዎ ተለዉ ሽዒታ 3 ሻዕ ንጎይታ ይፈልጥ ኢሉ ለኽሒዱ ነይሩ እዩ ጴጥሮስ ናብ ጴጥሮስ ጌጋ 2-3 እዩ ኣብዚኣ ጥራይ ይኮነን ተጋድዩ እምነት ምክሓዱ ጥራይ ይኮነን ኣብ ካሊእ እውን ኣይፈልጦ ኢሉ ንክርስቶስ 3 ሻዕ ደርሆ ክሳብ ትንቂ ክሒድዎ እዩ ግን ናብ ጴጥሮስ ሓንቲ ፅብቕቲ ባህሪ ኣላቶ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣድሕነኒ ማል ይኽእል እዩ ናብዛ ባሕሪ ውሽጢ ምስ ኣትዩ ኦ ጎይታይ ጠፋእኹ ኣድሕነኒ ኢሉ ኦ ጎይታይ ኣድሕነኒ ማል ዝኽእል ሰብ ጎይታ እኮ ዝገርመኩም ንምንታይ ለይርድአካ ብእግርኻ ደጀሚርካ ኒኻይ ንምንታይ እምነትካ ይጎድል ኣይወለን ኣድሕነኒ ስለለ ኢዱ ካብታ ኣብቲ ባሕሪ ናሃለ ኢዱ ዝርግሕ ኣቢሉ ኣውፂዎ ርኢኹም ኣድሕነኒ ምባል ከም ጴጥሮስ የለና ኣድሕነኒ ዝበለ ሰብ ይድሕኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ሃልዩ ግን ዝገርመኩም ዝመፃጉእ ዝበሃል ኣብዚ ምዕራፍ 5 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ቁፅሪ 6 ዘሎ ጎይታ መፅኡ እዩ ትድሕን ትደሊ ዶ ኢልዎ ካልኦት ተድሕነኒ ኢሎም እዮም ድሒኖም ንበዓል በርጠሜዎስ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ በርጠሜዎስ ዝበሃል ዓይነ ስውር እዩ ክርስቶስ በቲ መንገዲ ንሓለፈስ ናብ ኢየሩሳሌም ገፅ ንሓለፈ መን ይሓልፍ ኣሎ ኢልዎም ዓይነ ስውር እዩ ኣይርኢን ዋዝማ ክርስቶስ እኮ እዩ እቲ ናይ ናዝሬት ወዲ ዳዊት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢሎሞ ካብኡ እዚኣ ምስ ፈለጠ ዝዓድል እዚኣ ክጥቀመላኒ ኢሉ ዝዓድል እዚኣ ማለት ከምዚ ቤስት ነጋዴ ኮይኑ ይኾነን ኣብ ዓለም እኳ ዝኾነ ስራሕ ተገጢሞ ሰብ ዋይ ዝዓድል ክጥቀመላኒ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ተገጢምዎ ኣቕሓ ይገዝእ ክጥቀመላ ናይ ነፍስኻ ዓድል ምጥቃሙን የድሊ እዩ ምእመናን ዝበርጠሜዎስ መን ኢሉ ሓልፍ ሎ ምስ ሰምዐ ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር ምስ ሰምዐ ኦይ ማልሕሸኒ ኢሉ ካብኡ ኦ ጎይታይ ወዲ ዳዊት እግዚኣብሔር በይዛኻ ድሕነኒ ባ ናበለ ዓው ኢሉ ዝገርመኩም መዓሰብ ኢሉ ዝናገርሎ ጫጫታ እኒኦ ክርስቶስ ሓዲግዎ እዩ ኸይዱ መዓሰብ ከዓ ህዝቢ ሙሉእ ዳርጋ ኢሉ ይኽተሎ ኣሎ ክንደይ ህዝቢ ሰብ 4,000-5,000 ዕዳጋ ሙሉእ ማለት ክንደይ ህዝቢ እዩ ጫጫታ ክንደይ ሰብ ይዛረብ ኣሎ ኦ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ እቲ ዓይነ ስውር ምክንያቱ ድምፂ ጥራይ ከውፅእ ዝኽእል እግሪ የብሉን ዓይነ ይርኢን ናበይ ቅጫጫ ኢሉ ክጓዓዝ ዓይነ ስውር ስለዝኾነ ኦ ጎይታይ ኣድሕነኒ ማለት ምጀመር ጎይታ ናዙ ኩላ ጫጫታ ናይዚ ኩላ ዘረባ ከይሰምዐ ናዛ ኣድሕነኒ ዝብሎ ሰብ ግን ዘወር ኢሉ መን ኢሉ ፅዋዕኒ ኣሎ ኢሉ ኣምፅዎ ትልፅዎ ኣሎ ምክንያቱ ናይዚ ኩላ ሰብ ጫጫታ ዘረባ እዩ ና በርጠሜዎስ ዘረባ ግን ዘረባ ጥራይ ኮነትን ካብ ልቢ ዝኾነ ጸሎት እያ ኦ ጎይታይ ካብቲ ዘለኽዎ ኣነ
برطميس نعين عوري خندي يسولو ناي منفس عور نفسه زخون زي حسب بحطيات لما لالس እግዚአብሔር بلي مفلاط زعوره እግዚአብሔር መንገዲ بزي مخار زعوره بحطيات تጨማለቀ ሰበሎ ከም برطميس ድሕነንተይልካ እግዚአብሔር ናይ ዝኹላ ጫጫታ ዘረባ ገዲፉ ነታ بحق ካብ ልባት ልምላ መልስ ኸባተሎ ንርኢና ننزي سوزي نزب مصاغو زي لما انتي ابز وقت زي لدحنا مصاغو زبحال وقت زدحنا غويتا مصي تدحن تدل دايلو بتعم الحزن تادي سوكا يبليلو حز املاخ لا اكل سماينا مدر الفطره يقرمي تطويل كاو تدحن تدل دخلتلس سبي بالليل حزنو لو قدسو نزو مصاغو لبحال سب لو قدسو لو سبي بالليل كلتلو بمتاي مسلك بلو سبي بالليل ولو السول حسب له كم زناتنا طبعي كم زنا لهم علم طبعي قال يوم ساعات أنا كو هفتام كو خني رأيه جن هفتام بيت سوي لي أنا كو صرح خركني رأيه جن سوي لي يقول ريخو أبي هو تخلو وقت تخينه كيفتم تخينه صرح خرك تخينه سوي لي بمالي إجزاير اللي نزبها مزحتنا قريفنا أين حزي بيت سوي لك كادي وهفتم خنيخه صراحة توصير خلنا سبني كادي إنانل مغنياتو تعلمون بسبب سلالقنا نحن أول كم تعلمنا نجار جزير سلال قدفنا يو سبب تهلينا لحلفلنا مثلنا سبب نحلي ونخا نطفي مثلنا خندي اليوم بيننا نور سب غير ومدهني علم خندي كون يروم دك دخاتات سبلي يردهم زيابير هفتي زهاوم بركة زهاوم ولاد زهاوم سلام دست لهاوم بيننا نور سبب زوريهم بيت السبي ملا هفتي تشاتاي ملا عاوي ولو እግዚአብሔር በይነምና ሃሎ እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ስለላሙ ሓዳሮም ለሃዎም ወላዶም ለሃዎም ሃፍቶም ለሃዎም ሰላሞም ለሃዎም እና ተድሕን ትደል ደኽለተለ ሰበብ ለይን ኢሉ ስለዚህ አስተውዕሉ ተሰበብ ለይን ለኾነስ እግዚአብሔር ኒኻኒ ኸመዋል ክላማመድሎ ስለዚህ ማንም ክድሕን ዝደል ሰብ ተሃልዩ ንመድኃኔ ዓለም ክሰምዕ ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ግን ግድ የብልኻ ናይ ሰብሕ ደጎ أنا قد إحنا كامس أي موت دحين تدل خايلو سبلا أو هو مسألة دحينو ذكرمكم جن حفص السنف كم زناتنا سنف سلزنا ورا ذكرمكم السوق مسدحنا نشتي من يدحين كايلوم بسنبت معلت عندي تفويس تو خمزي مسأق قويت على دحنا بسنبت معلت من يدحين كايلوم وتم كفاءة أيهود نقويت على سألوس من يدحين كايلوم زي أدحنا نخيو الخوص نقويت أكوي بتوفيت له أدحنا نخيو الخوة لدحنا الناس زيو أنا كويد له خيني راسي وعلى دحين النيل ثلاثة شو أنت عمت مولو أو أنا شن أو أنا ولا عندي مكران ورا قويت حزينو سيقول له خفتي نايسجا دوي ونايسجا حمامو أو سيوس تمولي سنك زاير مخحد خين بزح كله زاير كاو حتياتو كاو قالي ويكاولو خنا من قدرو يوصم ويهافتي هو زاير سي تهلي خص نمت أخذ لي تنيل زاير تلجلي هم زاير بتزهاو نجزير هبني لخاتش كاي يوكاس بتزهاو كقرشس نجزير يلي تولو بزح السبات እግዚአብሔር ብለሃውም ቅርሺ እግዚአብሔር የለኻይሎም እግዚአብሔር ብለሃውም በረከት ሃፍቲ ጸጋ አንሽቲ ኃጢያት ደቅንስትዮ ንዝሙት መእከብ ገይሮም ገገለም ሰዓት እግዚአብሔር ብለሃውም ጠፍዮም ስለዚህ መጀመሪያ ጽድቁን መንግስቱን ድል እግዚአብሔር ድለዩ ድሕር ኻሊእ ኹስኸኩም ይተሃለለ ንዙይ እግዚአብሔር ለይደል ልቦና ለሎ ክድሕን ዘይደል ነውሱ ሃፍቲ ተተሃው ቅርሺ ተተሃው ጠናት ተሃው አይጥቀመሉን ሰብዚ أدحنا نخيل الخوي يدحنا النيلو أما أخل الدواء زكوا يدحنا النيلو صفي وين أملا ندو قويتا قال قرمكم نزخل لا سقط قطوة لو أيهوداوين سئلو زوزي صفعة لو زكوا يدحنا نخيل الخوي لو صفعة لقن نمتى تصفعنا اللي خيلو خالوتس عدان خوينهم ويقول يوم تأمرات سلالي قورخ لهم فوس سلالي قورخ لهم ما يفوتني لخون سخاص لمنيو تصفعنا الله صبوا سلال جور الخراط صف أن لا سويس كالي حما أبدي لك إلوا كقول يسف سنة فلو ننوس زخون زي فلت الجرمكم زسبزي قوي تخفوا صوت لا أتنك أوانيرو هاي لتنك أوانيرو إنه حذف فوسكاي ثلاثة شو من عملت الحمام خايف فوسكاي دقيم خاقنا حتى أتيت إتها دقيم خا أيتأبس حتى أتيت جوريلو ريخم نايزمت أقو حمام زموس أو قديمون بحتياتي مالتي حتيات كو هيوتنا بزح يلمص حتيات هنمصينا بصفح وكالي جزي تمرت حتيات جن بمتاي مص بربعته مخنيا بحمشته حدا حتيات زب مقزفت زباني
حتى عمز أختر زحت الله خم هيرودس 144,000 ህፃናት ክትቀትል ተለኻ እግዚአብሔር ሓጢአትካ በዚሑ ብመቕዘፍቲ ከም ሄሮድስ ሰውነትካ ብቁስሊ ብሕማም ገይሩ ይቐፅዓካ ሕማም የምፀልካ ገሊኦም ከዓ ደዌ ዘበኣሴት ዘበፀጋ ዝበሃሉ ብፀጋ ብቅድስና ልመፆም ከዓ ኣለዉ ከም ንበዓል እዮም ሕማም 7 ዓመት ዝቆሰለ ሕማም ልመፆ ቅዱስን እምበር ሓጢአት ገይሩ ይኮነን ናገገሊኡ ከዓ ደዌ ዘበነፀት ንፅህ ልበሃል እዩ እግዚአብሔር ካብ ሓጢአትካ ከንፀካ ካብዚ ተፈላለየ መንገዲ ከንፀካ ካብ ዝኾነ ንገገሊኦም ሰዓት ካብ ዝኾነ ሓጢአት ኸይሳሉ ጉልበቶም እየ ብሓይለይ ክዋቅዕ እየ ሰብ ፅቡቕ እዮም ኢሎም ናብ ዝሙት ከይኸዱ ምእንታን እግዚአብሔር ንእሽተይ መቕፅዒት ሕማም የምፀሎም ስለ ጥዕና ስለለይብሎም ንኻሊእ ንበኣስ ኣብ ጥዕንኦም ስለ ዝፅገቡ ንኻልኦት ዝሙት ንምስራሕ ሓጢአት ንምስራሕ ግዜ ይስእኑ ኣይ ኣነ ኩሉ ሻዕ ሕማሚ ጥዕናይ ፀገምና ነበርኩስ ሓጢአት ይወድቕኒ ኢሎም ነብሶም ተጠንቂቖም ነበሩ ነይሩ ገሊኦም ከዓ ብሕማም ከም ሰቦም ባክቴርያ ገለ ሓሚሞም ዝሓሙ ከዓ ኣለዉ ከም ሰቦም በቃ ባክቴርያ ከብዱ ቆሪፅዎ ዝሓመም ሰብ ኣሎ ናይዚ መፃጉዕ እዚ ግን ብሓጢአቱ ከም ዝመፀ ብምንታይ ኢለ ቀዲሙ ጎይታ ክፍሶ ተሎ ካብዚ ዝበኣሰ ሓጢአት ከይትሰርሕ ብሰላም ኸድ ኢልዎ ማለት ካብዚ ዝበኣሰ ሓጢአት ከይገጥመካ ተጠንቀቕ ኢሉ ሰዲድዎ ፈዊስዎ እዩ ግን ንገርመኩም ንዚ ሰብ እዚ ካብዚ ዝበኣሰ ሓጢአት ከይገጥመካ ተጠንቀቕ ኢሉ ይሰዲድዎ ንዛ 12 ዓመት ደም ልፈሳ ነበረ ጎይታ ለድሕና 12 ዓመት ግን ምስ ፈወሳ ዛጓለይ ሓጢአት ክትሰሪ ልኽኢ ብሰላም እተው ኢልዋ ሪኢኹ ገገሊኦም ከም ሰብ መከራ ዝቕበሉ ኣለዉ ተመከሮኦም ውድእ ምስ በለ እግዚአብሔር ይምሕሮም ብሰላም እተው ይብሎም ብፈተና ይመፅዎም ዛጓለይ ሓጢአትካ ትሰሪ ልኻ እሞ ብሰላም እተው ይብል እዚኦም ከም ሰብ መከራ ዝገጠሞም ሕማም እዮም ፈዊሱ ብሰላም ይኹነልኩም ኢሉ ገገሊኦም ግን ሓጢአት ንሃለውን ክፉኣት ምስ ተፈወሱን ክፉኣት ይኾኑ ዝሮ ግን ነቱ ክፉእ ዝኾነ መፃጉዕ 38 ዓመት ኾነ ነታ ንፅህቲ ጥዒቲ ነበረት 12 ዓመት ደም ልፈሳ ነበረ ንኩሎም ግን ጎይታ የዋህ ስለኾነ ይፍውስ እዩ እስኻ ክፉእ ኢኻ ይፍውሰካ እስኻ ጥዑ ኢኻ ክፍውሰካ ኣይብለካ ንኩሉ ይፍውስ ግን ክፍውሰካ ክብል ተሎ ግን ኣመስጋኒ ኹን እግዚአብሔር ካብ ሓጢአት ንዓኻ ውፀካ ክብለካ ተሉስ እሺ ምባል ከኣል ምስ ዳሓንካ እውን ናብ ገዝኡ ተመላለስ ብተኸኣለ መጠን ብዓቕምኻ ይገርመኩም ዝመፃጉዕ ምስ ተፈወሰ ዳሓር ንጎይታ መፂኡ ዝፀፍዐ ዝኮይ ድሕን ዝበለሱ እዩ ኣብ ካሊእ ግን ጎይታ ኣብቲ ናይ ሉቃስ ወንጌል 9 ለምፂ ዝነበሮም ሰባት ነይሮም እዩ ሰውነቶም ብሙሉስ ብለምፂ ሕማም ተለበዱ 9 እዮም ፈዊስዎም 9 እዮም ጎይታ ኢዱ ፈዊስዎም ምስ ፈወሶም ግን 8 እዮም ንጎይታ ይቀኒልና ሻላ ዝፈወሰንካና ኢሎም ኳሶ ይተመለሱን ምንዳ ተመሊሶም ካብቶም 9 ሰባት ሓደ ተመሊሱ ንጎይታ ከመስግን ካብ መፂኡ ንጎይታ መስግንዎ ካብ ድሕሪ ጎይታ ሲ ምሳኻ ዝነበሩ 9 እዮም ምሳኻ ሓዊሱ እስኻ ታሻዕዮም 8 ጠቕላላ 9 ሰባት ይኹም ነይርኩም እስኻ ተመስግን መፂኻ እሳቶም ቀሪዮም ቶም ካልኦት ኸበኒዩ ኢልዎ ወዲ አብርሃም እዩ ካፍቲ ለምፅ ካፍቲ ሕማም ኣድሕነኒ ኢሎም ኣቢሎም 8 እዮም ንዓለሞም ጠፍዮም ታሻዓይ ግን ከመስግን መፂ እናቶም ካልኦት ተዳሓኑ ኸበለዉ ኣይ ዓለም ኢሉ ሓዚንላ ጎይታ ከሓጢአትና ከውፀና ይሞክር ንሕና ብናበልና ነብ እግዚአብሔር ከሓጢአትና ይውፀና ተመሊስና ና ሓጢአት ናፍቲ እንትን ንወኸድ ዝሮ ግን ዋላ ሙዳቕ ዋላ ምልዓል ይግጠመና ዋላ ንውደቕ ዋላ ንልዓል ግን ቢያንስ ግን ክትድሕን ትደሊ ዶ ተይልካስ ሽማል ለባም ነፍሲ ኣድሕነኒ ትብል ክትድሕን ትደሊ ዶ ተባሂላ ወይ ኣትብል ሰነፍ ነፍሲ ኣብ ሓጢአት ምንባር ከም ሙቸት ይርአያ ሓጢአት ንግዜ ሙቸት ኣሎ በቃ ሙቸት ጊዜያዊ ይኽእል ገርመኩም ሓጢአት ስኢልካ ናገበርካ ተቐፂልካ እምሮኻ ናተጨንቕና ተሃወኸ ኢልኽል ሓጢአት ግን ንግዚኡ ሰይጣን ምእንታን ኣብቲ ሓጢአት ንብዙሕ ጊዜያዊ ክትተርፈሉ ምእንታይ እንታይ ይገብረካ ሓጢአት ክትለውም ዶ ኢሉ ንእሽተይ ጥዑም ክትጠቕሞ ይገብረካ ፅድቂ ግን ተፀራሪ ፅድቂ ንእሽተይ እያ ንግዚኡ እያ ንእሽተይ ጾም ክትጾም ተለኻ ፀሎት ክትገብር ተለኻ ንእሽተይ ደኽመካ ይመስለካ ተሪእኻዮ ግን ናፀናሕካ ትኸድ ተለኻ ግን ከመይ ይኾን ፅድቂ ናጣዕመካ ኢሉ ኸድ ናተሞቸካ እምሮኻ ሰላም ናኾነ እዩ እዚ እምሮና እዚ ብሓጢአት ድሕር ተጫማሊቑ ህይወት ዕረፍቲ የብሉን ህሊናና ድሕር ሰላም ኮይኑ ድሕር ሓጢአት ዘይብሉ ኮይኑ ግን ብሰላም ኢሉ ይመላለስ ስለዚ ክትድሕን ትደልዩ ዶ ክብለና ተሎ ጎይታስ እወ ምባል ናለባማት መልሲ እዩ ማርያም መግደላዊት
ማርያም እንተ እፍረት ትበሃል ለላ ኸመድያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ኸመድ ገጢምዋ ጎይታ ሕዚ ካፍተን ኣንስቲ ቅዱሳት ኣንስቲ ዝበሃላ ዝነበራ 7 ጋኔን ዝነበራ ማርያም መግደላዊት ካብ ጋኔና ውፅኢላ ናይ ዝሙት ጋኔን ነይርዋ ንዝሙት ክድልብላ ናይ ምንቅኝነት ጋኔን ነይርዋ ናይ ክፍኣት ጋኔን ናይ ቅንዓት ጋኔን ነይርዋ ኩሉ ሰብ ጋኔን ለውን ዓሉ በቃ ለውዶ ገሊኡ ቀናእ ሰብ ለ በቃ ስታኽም ረኽኖስ ይቐንእ እዩ በቃ ሰብ ተበሊፅኒ ይፈትን ዝብል ገሊኡ ዝሙት ናይ ዝሙት ጋኔን ዘለዎ ሰብ ነይሩ ريخم نحنا كوس حدا قانين لنا وينا زموت نخفات ناقلقل مريم مقدلاويت كن شوعات أقانن تنيرو ما شوعات تخفى حتى تأخ يوم السرحو مريم تفرتونهم قل ريوه خميلة أدحنا كريستوس الساعة قبل نورة العد الساعة تقمط النورة كتما يسوس كريستوس كمرآتيو داسم أون زبهال حدا بعل هفتي دا سمعون زبهال فريساوي أو آتيو سمعون فريساوي جزاي مسأمو مجبخ قرب الخايلو نقويتا نايم نجرا مجبي كعدموت أو إيوه قويتا خامد شمس سوك خبر مبر كم قال نجرا مجبي دليو خنا نفط جزا خايلو قلنا تنفس السو نتسبس خلو سال خنا نفط دا سمعون جزا آتي كاو نعللو نهالي هم زينات زرارو نقولنا هالو تماريام انت أفرت زلا سمع كريستوس افتسا زلاتو ختما خمزلو مسمعت تري لا شتو حزا مزيا كاو كحكي حق ويتا فتللو غزا كحكي مچم تارغاو سمون بتوفيت للو تايلل تارغاو سمون تبرخفت مسبلو تمعصو خفت مسبلو يس كريستوس وشت غزا عيني من يكحكي حلو خفت مسبلو تنفسا شت اتحضر وا تحت قبر زي اخمزيا الى عصي خاصيلو مچم يقرم كوي سب اندحر دغاغيم خاكو خايو لمين خايو خلان زنازا صليني يلمن يبلكا سب دغاغيم خاتلمين خاي سنا صلكا يلخن زخونه نغير هاوني الخايو زخونه حغزني تيل خاين سب سنا صلكا يلخن እግዚአብሔር ግን በተደጋጋሚ ኢድኻ ዘርጊሕኻ በይዝኻ ዘሐግዘኒ በይዝኻ ዝገረን ተል ኻይስ ናፎቴካ ኢልኸን ዮሐንስ አፈወርቅ ኢልን ሰብ ክፉ ስለልኾነ በተደጋጋሚ ዝኾነ ነገር حግዘኒ ድሕነኒ ተል ኻዮ ናጸለካ ይኸን እግዚአብሔር ግን ተደጋጋሚ በዘይም حግዘኒ ብለይ ማልኻ በተደጋጋሚ ዘይምልማንኻ ሲሐዝን ተትልምነን ክኸካኒ ረይ ተን ቅዱሳን በተደጋጋሚ ኢዶም ዝርግሑ ኮነ አምላኽ حግዘና ህይወትና حتى كيجامل حجزنا ناول يوم هم يلم نبلو سلاز እግዚአብሔር ደጋግሞ ልጥይቆ ሰብ ዝጽልይ ሰብ ይፈቱ ሰብ ኢለ ይፈቱ ስለዚ ዙ ማርያም እንተ እፍረት ዘላ ታያ ኮይናታ ብዙሙት ነበር ነረ ዋይ ኩሕኩሕ መሰበለትስ ዋዚ አዘማዊት ገዛይ ታክት ገብርያታ አትሉስ ከዓጽዮ ካጎይታ መን ይለብሎ ምክንያት ይፈልጥ ያ ናፍት መንደር ለመጸውን ከምንዓል ማርያም እንተ እፍረት ከምተን ብዙም ዝነበራ ነራ ደቅ ንስትዮ ናፍት ቅድስና ክመልስ እግዚአብሔር ትደል ነፍስሲ በዓላመ ጸቶ እሱ ኸዳ ከድሕና ኢልደሊ በዓሉ ተመጸውን ከድሕና ኢልደሊ ታነፍስውን መሪዋና እግዚአብሔር ተመጸት ቅበላ ኢልደሊ እቱ ዋይልዎ ቀሪልዎ ካብ ድሕሪዩ ስሞን እንደው ታይል ብውሽጥስ ዋ ምን ምኻና ፈልጣ ዲዚያ እዚያ እኮ ከተማ ሙሉ ለምረረት ዘማዊትያ ተልፈልጥ አንይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ይኾነ እምበ አምላኽ ተልኾነ ይርስ መፈለጥ አንይሩ ዘማዊት ምኻና ተልፈልጥ ሲ ታሕት ገብርያና ኣብ ዝመጽያ አርሐቃ ኸይተርክሰን ንኽእል ይነሩ ኢሉ ንእግዚአብሔር ብውሽጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ብውሽጡ ሓሚዎ በቃ ይፈልጥ ማለት እዚያ ክፍእት ምኻና ኃጢአተኛ ኢሉ ግን ጎይታ በደንብ ታሪክ አልፈልጥ ግን ክድሕኒ ይላ አምላኽ ይተንበርኪ ከተለቢነስ ክድሕኒ ይልኾነ ኢላ ስለልመጸት ጎይታ ደስ ኢልዎ እቲዋ ካው ቀርሚ ጎይታ ቆለሕላ ክትርኢ ይበለት ምክንያቱ ኃጢአታና ተዘከራ ተንበርኪኻ ንገርመኩም ምስተንበርከኸት ናስራኤላውያን ደቅ ንስትዮ ጸጉሩ በጣም ጽቡቅ እዩ ካው ተንበርኪኻ ምሰበት እንታ ነውዓት ምንጥብጣብ ጀሚሩ ድንገት ነውዓታ ናፍትና ጎይታ እግሪ ምስነጠ ወይኔ አምላኸይ እግሪ ብትረሳሕ ለኾነ ነውዓተይ ብትዘማው ለኾነ ሰውነቴስ አርኪሰዮ ኢላያ መቸም እግዚአብሔር ረክስ አምላኽ ኾነ ግን በነውዓት ረክሰ ኢለኾነ ኢላ ብትጨጉራ ሓሲሳቶ تنبركي خاقص كوا خير عيد بنوعات بلاتو زاقوالي حتيات ختسري الخيو بزح زف كرسب بزح نايك زاير محرس لما نسب بزح محرات يركب نايك زاير نشتل محرات دلي هاي دلي أملاقي محرنا ولا حتيات زمالا لسخا نشتل محرات يركب تخاولوا بزح محرات ناي أملاق من قد يزدلخا بزح محرات يدلي لوا كاو
قريلوت أرجاوي تو سمون زبال فريساوي تو على هفتي قريلو نمتى أجزايت مت نمتى إيدت نخو أجرت نخو إلو كأوجيتها تايلو سمع سمون إلو سخا ناو جزاها خمت تلوس سويلنا جزيهر لخون ماي بزح الماي كواس أجري حتى خان ساقن بنوعاتها جريت حت ولا سخا كمت تلخو نرسي زيتي أو أخانن أسرائيليان قاشات مصيد فوتي تقنا زيتي خاطقو برؤسو يقبا نرسي كوا زيتي أخانن ساقن بشتو يطقون لا بخبار واقو سلازي السخا بخان عقب يافكراتني ولا حطياتنيا تخونت السخا أنا تطيرخ أنا كوزماوي خن خي كايبلص يتبلخا كابخان عقب فقر لله أجنسايا ولا حطياتنيا تخون زي فقرا كافت حطياتني عقب بزيحيو كم تبوز حتى أزجارت كافت حتى أنا عقب خاط صدق مجار جميل أيامه نزان نفس زي أتقبلي أيه أدحنني للميناتني أمو أدح خدحنا أيه شن كان قويت أدحنني لخلمين خيو كم تصاقو تدحن تدل دايلو لدحنا أملاخي مو أدحنني لنا وزي أمر وعزي نقويتها من قد خارئني أدحنني لنا خلمونه قدس فؤاد يخنا لنا لمهرنا لقصة أننا بوتاتنا أملاخ تخبرت تمسكن يخون وسوهات لك زيابير